Assalamu alaikum dear students, I am Tanveer Afzal and today we are going to discuss the summary of the poem Daffodils by William Wordsworth. ये जो है कुछ पिक्चर्स देखें ज़रा, जैसे उसमें भी पोएम में भी वो बात कर रहा होता है कि दरख्त के नीचे हैं, यहाँ पे भी उसी किस्म की एक तस्वीर है जहाँ पे डैफोडिल्स हैं। तो ये एक और पिक्चर है। अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इसे। सनशाइन से आउटस्टैंडिंग समरी जो है, यू कैन गो फॉर दैट। Wordsworth had a penetrating eye for the phenomena of nature. Penetrating गहरी तेज़ उकाबी फिनोमिना मनाज़र। अब यहाँ पे जो उकाबी का मतलब ये है कि चूँकि उकाब की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए उसने इसको पेनिट्रेटिंग आई उसके लिए यूज़ किया है कि वर्ड्सवर्थ फितरी मनाज़र के लिए उकाबी आँख रखता था। He observed the scenes of nature minutely, stored them up in his memory and recollected them on will to enjoy their beauty. Observed मुशाहिदा करना, scenes मनाज़र, minutely बारीक बीनी से, memory यादाश्त, recollected जहन में ले आना। वो फितरत के मनाज़िर का बारीक बीनी से मुशाहिदा करता, इन्हें अपनी यादाश्त में महफूज करता और इनकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जब चाहता ज़हन में ले आता था। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो उसमें पोइट्री की जो डेफिनेशन करता है कि पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पे उसी बात को जो है उन्होंने थोड़ा सा सिंपलीफाई वर्ड में लिखा हुआ है कि वो जो है उन तमाम मनाजिर को जो कि वो नेचर से ऑब्ज़र्व करता था, उनको इंतहाई बारीक बीनी से उनका जायज़ा लेता था और उस वक्त भी वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ होता था, लेकिन उसके साथ साथ वो इस चीज़ को अपने जहन नशीन भी कर लेता था और जब उसको जो है वो दोबारा उनके बारे में सोचता तो उसको वही खुशी जो उस वक्त उस मंज़र को देख के मिलती थी, वो उसे खुशी दोबारा हासिल होती थी। द एक्सपीरियंस पुट हिम इनटू अ डीप ट्रांस। एक्सपीरियंस काम, ट्रांस मस्ती, ये अमल उसमें मस्ती भर देता था। यानी कि वो जो रिकलेक्शन ऑफ द सीन है कि वो जो दोबारा जब उसमें उस सीन को या उस मंज़र को वो देखता था तो उसके अंदर एक मस्ती सी भर जाती थी और वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता था। हिज पोइट्री इज़ एन एक्सक्यूजिट एक्सप्रेशन ऑफ सच इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और उसकी शायरी तन्हाई में याद किए हुए ऐसे ही जज्बात का खूबसूरत इजहार है। और ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस पोएम के एंड पे भी यही बात कर रहा है। तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें मोस्टली जो है रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है कि वो हर पोएम में इस चीज़ का बार बार जो है वो इजहार करता है। Once the poet was roaming the hills and the valleys cheerfully. रोमिंग घूम फिर रहा था वैलीज़ वादियाँ cheerfully खुशी खुशी। एक मरतबा शायर खुशी खुशी वादियों और कोहसारों की सैर कर रहा था। He was feeling free like the high floating clouds. कि वो ऊंचे तैरते हुए बादलों की तरह अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा था। All of a sudden he saw a host of golden daffodils growing in the margin of a lake. अचानक उसने बहुत से सुनहरी नरगिस आबी के फूल देखे जो एक झील के किनारे उगे हुए थे। They were growing in great abundance. Abundance कसरत, बहुत ज़्यादा तादाद में होना। वो बड़ी तादाद में उगे हुए थे। They were dancing and fluttering vividly in the breeze. Fluttering झूमना, vividly दिलफरेबी से, breeze हवा। वो दिलफरेब अंदाज में हवा में झूम और रक्स कर रहे थे कि उसको जब उसने उन डैफोडिल्स को देखा और अचानक उसकी उनकी नज़र पे पड़ी तो वो बहुत बड़ी तादाद में थे और उनको वो जो डैफोडिल्स हैं वो हवा में ऐसे झूम रहे थे जैसे कि वो नाच रहे हों और उनको वो बहुत ये मंज़र जो है उसको बहुत ही दिल फरेब लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा वो एंजॉय कर रहा था। दे लुक्ड कॉन्शियस लाइक द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे।
ملکی وے کہکشاں، ٹوئنکلنگ چمکنا، کہ وہ جو ہے ڈیفوڈل جو ہیں وہ کہکشاں میں جگمگاتے ہوئے چمکدار ستاروں کی مانند مسلسل دکھائی دے رہے تھے. They were growing in an endless line along the margin of the bay. Growing اگے ہونا، endless لامتناہی یعنی کہ تا حد نظر، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مارجن کنارہ، بے جھیل، وہ جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک لامتناہی قطار میں اگے ہوئے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ ڈیفوڈل جو ہیں وہ تھے. The waves in the lake were playfully rising high. کہ وہ جھیل میں جو لہریں ہیں مستی میں اونچی اٹھ رہی تھیں. They also looked to be waving in a stately dance. Waving لہرانا، stately شہانہ، وہ شہانہ رقص میں لہرا رہی تھیں. But the dance of daffodils was more lively than that of the rising waves. لیکن ان اٹھتی ہوئی لہروں کے جملے سے نرگس آبی کا لہرانا جو ہے وہ زیادہ پرمسرت تھا. The poet felt quite thrilled in the idyllic surroundings. Thrilled مسرور ہونا، خوش ہونا، idyllic خوبصورت، surrounding ماحول. اس رومانوی منظر سے شاعر کو بہت زیادہ خوش کر دیا، یا وہ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا. He continued gazing at the panorama. Gazing تکنا، panorama منظر، اور وہ اس منظر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا. یعنی کہ وہ مسلسل اس چیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کے اوپر آپ کی نظر جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے اور آپ وہاں سے اپنی نظر نہیں ہٹا رہے ہوتے. اور وہ یہی تھا کہ وہ ان ڈیفوڈلز سے اس کی نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی، نہ اس کو جو ہے وہ جھیل کی جو لہریں ہیں وہ متاثر کر رہی تھیں، یا اس کا جو سراؤنڈنگ ہے، صرف جو ڈیفوڈلز کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی. اور وہ جیسے ایک بندہ اس میں کھو جانا تھا، وہ اس میں مکمل طور پر کھو چکا تھا. The scene was so fascinating for the exceptionally sensitive soul that it became the permanent part of his memory. Fascinating، دل فریب، exceptionally انتہائی، sensitive حساس، permanent مستقل. اس انتہائی حساس شخص کے لیے یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ یہ اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. پوئٹس موسٹلی جو ہمیشہ ہمارا جو سوسائٹی کا جو انتہائی حساس طبقہ ہوتا ہے وہی جو ہے وہ شاعری کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ ان بورن کوالٹیز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو موسٹلی جو ہیں وہ پوئٹس بہت زیادہ جو ہے وہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جو شاعر ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے، اور ہمیں اس کی ورڈزورتھ کی پوئٹری میں نے جیسے بھی کہا کہ وہ رسٹک لائف اور جو نیچر ہے اس کو ڈپکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. In solitude, whenever he recollected the scene, his soul, in extreme ecstasy, began to dance like the fluttering daffodils. Solitude تنہائی، ریکلیکٹڈ یاد کرنا، ایکسٹیسی وجد میں آنا، فلٹرنگ لہرانا. تنہائی میں جب بھی شاعر اس منظر کو یاد کرتا ہے تو اس کی وجد میں آئی ہوئی اس کی روح جو ہے اس لہراتے ہوئے گل آبی نرگس کی طرح وہ جھوم اٹھتی ہے.